tout le monde, c'est Mathieu et on se retrouve pour Star in My Mind, l'épisode 7. Et oui, on avance, on avance. Alors ça s'est très mal fini, hein, l'épisode 6, on est d'accord. Nuea, et Clouen et tout, donc ça s'est pris un peu la tête. Typhoon qui a provoqué justement la dispute à la fin. Donc compliqué, on va dire, cette fin de l'épisode 6. Très compliqué, mais nous allons voir l'épisode 7 et on espère que ça va bien se passer. Donc voilà, on y va. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo. Je compte sur toi, de commenter, nanani, nanana, on y va. Faut toujours le dire. Alors, petit récap, hein, on sait, hein. Et Nuea, il peut pas l'oublier, son Clouen, mais non. Et alors, oui, en effet, quand Nuea a demandé à Clouen depuis quand il était amoureux, et que Clouen a dit va arroser le tournesol, voilà. Et ben en fait, Nuea dessinait des tournesols lors du match. Donc, peut-être qu'il y a la réponse. Moi, j'ai pas fait attention en fait à ça. Hein. C'est bizarre que Typhoon ait demandé de passer une journée avec lui alors qu'il savait très bien, Typhoon, que finalement, il n'a pas de sentiment, Nuea, pour lui. Nuea, il aime qui? Il aime Clouen. Vous voyez ce qu'il a provoqué? Mais il s'attendait pas à une telle réaction. C'est vrai que la violence, c'est pas bien, mais je pense que, comme j'ai dit, je parle beaucoup, mon Dieu. Clouen, en fait, je pense qu'il n'a pas de moyens pour s'exprimer correctement ou dire les choses, voilà, qu'il pense. Allez. On se concentre. Donc, tout le monde rentre. Ah. Il est parti, hein. Il est parti. Bah oui. Il est beau, Clouen, moi je trouve. Oh, ça doit être dur quand même. Il a dit qu'il me détestait. Oh. กูว่าคงมีแต่มึงคนเดียวแหละที่ดูไม่ออกว่าจริงๆแล้วมันรู้สึกยังไงมึงตั้งสติก่อนกูรักมันวะโคตรรักมันเลยวะ Je l'aime tellement. กูรู้ว่ามึงสองคนอ่ะ Je m'attendais pas à ce que Clouen craque comme ça. มันยังทันเชื่อว่ามึง Non, il est jamais trop tard. Jamais. Jamais trop tard. Sachez-le, hein. Si vous aussi vous pensez que c'est trop tard pour dire à quelqu'un que vous l'aimez, c'est jamais trop tard. Non. Oh. Allez. Oh, je pensais pas qu'il allait craquer comme ça. Mais ça prouve en même temps que vraiment, il n'est pas qu'il n'est pas froid vraiment. Vous voyez? Jusqu'à présent, on avait vu Clouen un peu distant, un peu... Là, c'est son frère. Leur appartement est vraiment sympa. Très sympathique. Il est pas mal, hein, aussi. Je vais arrêter de dire ça parce que à chaque fois... Mais j'ai très... Mais moi, c'est comme ça. J'ai des crushs facilement, en fait. Oh non. Non. Si tu savais. Personne n'est parfait. Je l'adore, Nuea. Non, t'es pas égoïste. Ouais, je pense qu'après une bonne nuit de sommeil, il va lui faire du bien. Énormément de bien. Il en a besoin. C'est trop bien. J'adore Star in My Mind, hein. Vraiment, hein. Je regrette pas du tout de l'avoir fait sur ma chaîne. Et franchement, il est bien. Hein. Comme BL. Moi, vraiment, en ce moment, je suis très content. Vraiment, de tous les boys love que j'ai sur ma chaîne. Non, mais vraiment. Et voilà le tournesol. Et du coup, c'est d'après le dessin, en fait. C'est un lien avec le dessin que faisait... et c'est l'appartement de Pran et de Pat, vous savez, dans Bad Buddy.
Voilà. Ça va mieux d'ailleurs les deux. Hein. Ils vont mieux. Ils ont été à GMTV quand je tourne la vidéo, c'est-à-dire le vendredi et matin. Et donc du coup ça va mieux. Voilà. Je pense qu'ils avaient juste un coup de pression ou un coup de... Voilà. Il est beau, Chloé. Oh. Mais pas facile hein, de dire à quelqu'un qu'on l'aime. Mais en même temps, vous savez, Nouéa, il lui avait dit, hein, avant de partir en Allemagne, ou je crois que c'était en Allemagne, il lui avait dit, en Europe en tout cas, il était parti. Mais lui, il n'arrive pas à... Pour parler de ses sentiments, c'est compliqué. Oh. Pauvre Chloé. Le pauvre. J'adore les flashbacks, vous savez ça, j'adore. Et du coup là on est dans le passé. นี่มึงจะซื้อเหรอแต่ไม่รู้ว่าจะกล้าให้หรือเปล่านะ J'aurais de lui dire à ton tournesol. Oh, voici votre tour. Waouh! Donc avant qu'il parte, oh c'est trop bien. Chloé avait déjà des sentiments. Mais alors dans ces cas-là, pourquoi il n'y a pas dit au moment où il allait partir quand... Oh. Vous savez, rappelez-vous, le tout premier épisode qu'on a vu ensemble, et ben le tout premier, à la fin je crois, ouais c'est ça, à la fin on imagine que Chloé lui réponde. En fait, ça aurait pu se faire. Ah, ses potes sont là. ไอ้ฝุ่นน่ะมันฝากมาขอโทษมึงอ่ะมันเล่าให้กูฟังหมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นพวกมึงเล่นเชี่ยอะไรกันวะเนี่ยโตแล้วนะเว้ยเมื่อวานเรื่องเชี่ยอะไรไม่รู้อ่ะ Ah, ça c'est clair. Hein. C'était n'importe quoi hier. Hein. Mon Dieu. แล้วสรุปนี่มึงจะเอายังไงเนี่ยสรุปเรื่องอะไรวะเรื่องหัวใจมึงไง À propos de tes sentiments. Mais t'aimes Chloé. Non. Non. Tu retournes pas en Allemagne. Non. จะได้ช่วยถูกอ่ะใจเย็นก่อนว่าเรื่องเนี้ยเอาไปคุยทีหลังเถอะกูขอโทษนะเว้ยที่ทำให้พวกมึงเป็นห่วงอ่ะไปเรียนกันรอกูอาบน้ำแป๊บนึงมึงไปเรียนไหวเหรอไปดิสบายมาก Tu vas retourner en classe. Mais c'est bien, ça lui fait du bien, ça va le changer un petit peu. Oh, le beau Chloé. Il est beau. Mais lui, par contre, il n'est pas très bien non plus. Oh. Il pense à Nouéa. C'est fou, en fait, finalement. C'est dommage que... Je pense que le fait que Nouéa partait, du coup, il s'est dit, ça sert à rien que je lui dise. Parce qu'il s'en va. Et ça, c'est trop dommage. Mais là, maintenant qu'il est là, il faut lui dire. Oh. Il attend que ça, en plus. Hein. Nouéa. Ah, il y a les filles. เมื่อวานเราทำคุกกี้อ่ะยังไม่ชิม ขอบคุณนะ เนยกับป้องลองชิมด้วยนะถ้าอร่อยอ่ะเดี๋ยวทำให้บ่อย C'est gentil de faire des cookies. ๆไอเหนือเรื่องมึงกับไต้ฝุ่นนี่ยังไงวะ มึงมึงถามได้ไหม Pas maintenant. C'est pas le จริง moment. ๆใจเย็นๆไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมเห็นลบโพสต์ไปแล้วนี่ กูกับไต้ฝุ่นอ่ะ C'est pas rien. ไม่ได้เป็นไรกันเว้ย Non, il n'y a rien du tout. Typhoon avait des sentiments pour lui. มาคุยได้ปะ เอ้าพวกมึงไม่คบกันวันไม่ใช่เหรอวะ ถิง Non, ils ont juste passé une journée ensemble. รู้ว่า
C'est pas parce qu'on passe une journée ensemble qu'on sort ensemble. ช่าง Hein. มันเถอะ Non mais vraiment. แต่กับพระแพงอ่ะ Moi je passe une journée avec mon chien, c'est มอ pas งพ pour ระแพ autant ง que je เกิน sors. เพื่อนที่ดี Non, คน je หนึ่งเลย rigole. นะที่ไม่ได้พูดตรงๆนะเพราะว่ากลัวพระแพงจะเสียใจ Bah ouais. Il aurait dû dire tout de suite en fait, hein, แต่ตอนเนี้ย qu'il n'était pas intéressé par elle. ว่าการไม่พูดเพื่อที่จะรักษาน้ำใจใครสักคน Mais bon, c'est bien là มัน qu'il ไม่ le ใช่ทาง fasse ออก du ที่ coup. ดีเลยอ่ะเอาขอโทษนะ ทำไมอะเหนือ เราไม่ดีตรงไหนหรอ C'est pas เหนือยังไม่ทัน ça. ลองเปิดใจให้เราเลยนะ C'est que son cœur il est pour quelqu'un d'autre. เรามีคนที่ชอบอยู่แล้วอะแล้วเราก็มองไม่เห็นเลยนะเว้ยว่าเราจะเลิกชอบเขาได้เมื่อไหร่อะหรือว่าบางทีเราอาจจะชอบเขาไปตลอดเลยก็ได้นะเป็นเพื่อนกันนะพระแพง Oh. Les filles, vraiment, dans les boys love, c'est pas facile pour elles. Non mais, c'est triste, mais c'est vrai en plus, hein. C'est pas facile, hein, les filles dans les boys love. นี่อะไรกันวะเนี่ย Après, il y a aussi les filles qui adorent justement les couples gays. Et donc du coup, elles sont toutes excitées. Mais เออ certaines, les งั้น pauvres... มึงก็จัดการชีวิตตัวเองแล้วกัน เดี๋ยวกูดูแพงให้ พวกมึงดูนี่ C'est fou parce que j'en ai déjà parlé, mais nous en France, un truc comme ça en université, des boys love et tout, les relations, tout ça, ouais, c'est compliqué. Hein. Bon là, ils sont pas à ils sont à l'université, donc ça va. Mais au lycée, c'est pas possible. Hein. Il y a encore des moqueries, il y a encore des gens qui sont pas gentils. Oh la pauvre. Mais il fallait t'y attendre, ma belle. คิดว่าที่วิ่งออกมาเนี่ย ดีแล้วเหรอหืมแล้วนี่ร้องไห้ทำไม D'accord. แล้วที่แกร้องไห้เนี่ย Au final, elle s'en doutait peut-être aussi hein, que c'était pas possible. เจ็บใจที่รู้อยู่แล้ว แต่ก็ยังท C'est ça. Mais moi, je devine. Hein. ำดูออกเหรอ แต่จริงๆ ทุกคนก็ดูออกหมดแหละ ดาวเหนือชัดเจนขนาดนั้นน่ะ Hmm. เรามันน่าสมเพชเนาะ Non, par contre, elle est pas pathétique. Hein. Ah non, 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 non. Hein. Ben non. Les sentiments, on les contrôle pas. จริง C'est comme moi, tous les mecs dont j'étais amoureux alors qu'ils étaient ๆ hétéros. ผิดหรอกปะ C'est pareil, ดี tu กว่า contrôles pas. ว่าทำไมตอนนั้นไม่ทำเลยทิงกำลังจะบอกว่า อย่างน้อย Comment j'ai ๆเราก็ได้ essayé. พยายาม C'est vrai, au moins elle a essayé. ทั้งที่รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมอ่ะ Et tu en trouveras un qui t'aimera et qui sera pas attiré par un เราจะ autre. ทำอะไรสักอย่างเราก็อยากทำให้มันสำเร็จอะเนาะ Elle est bien sa copine, j'aime bien. Et là, elles sont gentilles les filles. มันเป็นทางตัน C'est des gentilles filles. C'est pas des pestes. เราจะไปอยู่อีกไหมเสียเวลาใช่ไหมจริงๆอ่ะคนสวยอย่างเราอ่ะไม่ทำนี้หรอกนะจริงๆไอ้เหนือเนี่ยมันก็นั้นๆปะไม่เห็นหล่อตรงไหนเลย Il n'est même pas ฉัน sûr. พาไปหาคนใหม่ Ah ah, on se relève. Un de perdu, 10 de retrouvé, hein, comme on dit. Hein. Mais ça, c'est comme c'est ce qu'on dit. Hein. ลืมไม่ง่ายไม่ได้แปลว่าลืมไม่ได้ปะ Parce qu'en vrai, c'est pas ça. ไปไหนอ่ะกองทัพเงินและทองไปหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวพาไปส่งผู้ชายใหม่เร็ว Allez, c'est parti. C'est bien, ma เห็ belle. นไหมการที่พูดว่าไม่ชอบ กับไม่พูดอะไรเลยอะมันก็ไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยบอกว่าคนแม่งก็แค่อยากฟังคำตอบที่ถูกใจอ่ะ Il faut que Chloé aille lui parler. Il faut que Chloé lui aille lui parler. ใช่เนี่ย Parce que Noéa n'a pas tourné la page de Chloé. Pas du พวกกู tout. อยู่นี่นะเว้ย Et ils sont cool, ces potes. Hein. Vraiment. Heureusement qu'ils sont là. กูเหนื่อยอะมึง Non, non, Vous non. venez Ah, de viens, la viens, faire viens, plus, viens, 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 viens. น่าจะให้มัน Oh จบตั้งแต่กูสารภาพรักมันไปแล้วอะ non, non, non. ไอ้คืนไม่น่ากลับเข้ามาในชีวิตกูเลย Et voilà, et du coup, il va partir. Ça m'énerve. Il
Il va se dire, bah, je laisse la... Oh là là. Il était venu pour lui. Je trouve ça... Non, jette pas le pot. ใจเย็นนะเรื่องกู Vous voyez là, c'est trop dommage. เดี๋ยวป่ะมึงยังมีพวกกู C'est un raté là, hein, vraiment. พวกกูสองคนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้เว้ย Je suis trop dégoûté. Hein. โอเคโอเคโอเค Il allait venir vers lui et finalement il a entendu ce qu'il avait dit. ไอ้เหี้ยป้องมึงเลิกพูดถึงชื่อนี้ก่อนได้ไหมมึงอย่าพึ่งดีพวกมึงดูนี่ Regarde la photo. ไอ้ขึ้นมันลงรูปมึงในไอจีอะ Les tournesols et l'argent. มึงไปรดน้ำต้นไม้ให้กูหน่อยได้ปะต้นนี้นะ Et ça y est, il est en train de faire le ต้น lien. เดียวอะไม่เคยมีต้นหนึ่ง Jamais eu de plante. C'est ça. Et pendant ce temps, il avait fait une photo. Souvenir. Non. ตั้งใจเพ้นว่างานตัวเองอีกมั้งยุ่งอะไรวะ Le pot. C'est il a จะเลิก fait. งานให้ขึ้นวะลองปล่อยมันติดสูตรบ้างดีไหมแล้วขึ้นนี่ยังไงมันไม่สงสัยเลยเหรอไม่เคยทำงานเองเลยแต่มีคะแนนทุกช่องเสือกไม่ได้เพื่อน Oh mais ils sont passés vraiment tellement à côté de plein de นี่คือ choses. เก็บไว้ก่อนว่าแบบเนี้ยมันไม่ธรรมดา Mais oui, ça veut dire quelque ก็ไม่ใช่มึงสาย chose. เดียวแล้วแหละที่รู้สึกอะว่าไอ้คลื่นอะมันรู้สึกเหมือนกันเว้ย C'est trop dommage les choses comme ça. Je déteste. ดาวเหนือ Ah, เราขอคุยด้วยหน่อยได้ไหม c'est Gia. นี่คืนยังไม่ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังใช่ไหมทุก Ah, อย่างมันเลยกลายแบบนี้อ่ะ มันดูไม่ได้อยากเล่าตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะเลยไม่ได้บังคับมัน มันไม่ใช่ ah. แบบนั้นนะ เราเองที่ห้ามคืนไม่ให้เล่าให้ใครฟัง Veut dire quoi? หมายความว่าไงอะเชียเป็นไรบ้างปะ Qu'est-ce qu'elle a? มันอยู่ไหน Où diable est-il? เชียร์แย่งโทรศัพท์มาได้เลยจะแจ้งตำรวจมันเลยหนีไปแล้ว ไปแจ้งหรือยัง ไม่อยากให้แม่เป็นห่วง แล้วจริงจะปล่อยให้มันแบบนี้เหรอ Mais non, il faut pas laisser continuer, จริง hein? จะปล่อยให้มันมีครั้งหน้าแล้วเจ็บตัวมากกว่านี้อะ Mon Dieu. Mais Gia? แล้วจะเอาไงต่อให้ไปส่งที่บ้านไหม ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวแม่เห็นแผล ขึ้นไม่อยากให้เจอยู่ที่นี่คนเดียว มันอันตราย แล้วอีกอย่างขึ้นต้องรีบกลับไปแล้วด้วย อยู่เป็นเพื่อนไม่ได้นะ จะรีบไปไหนอ่ะ กลับไปหาดาวเหนือ นี่คืนทิ้งดาวเหนือมาหาเจียเหรอแล้วได้บอกดาวเหนือไหมว่ามาเพราะอะไรอ่ะ ก็เจบอกว่าไม่ให้บอกเลย คืน J'espère เราไม่รู้ว่า qu'elle คื a นอยู่กับดาวเหนื quitté. อเรามีเรื่องกับแฟนเรา J'espère que c'est ลงมือนิด terminé. หน่อย Hein. แล้วเจเป็นไรเปล่า นิสัยสองคนนี้โคตรเหมือนกันเลย เลิกเป็นห่วงคนอื่นก่อนตัวเองสักทีจะได้ไหม J'espère que c'est terminé avec son copain. Hein. เห็นแก่ตัวบ้างมันก็ไม่ผิดหรอกนะ เราแบบคืนเลิกกันเลยจริงๆ เลิกแบบสนิท ไม่มีทางกลับไปคิดอะไรกันนอกจากเพื่อน บอกตามตรงว่าที่เลิกกันเพราะดาวเหนือนี่แหละ แต่ไม่ใช่เรื่องมือที่สามหรืออะไรนะ เหนือเข้ามาทำให้เราสองคนรู้ว่าที่เป็นอยู่ไม่ใช่ความรัก จ
จียกับคลื่นโตมาด้วยกันมันก็เลยสนิทกันเหมือนพี่น้อง C'est ça, c'est comme des frères et sœurs. แต่ Et ว่า il a rompu parce que บอกตรง il t'aime. ๆถึงคลื่นจะเป็นคนเรียนเก่ง แต่ดาวเหนือท่องไว้เถอะว่ามันเป็นคนโง่ Et il avait dit hein, qu'il était un idiot en amour, hein, คลื่น qu'il ชอบดาวเหนื n'arrivait อมา pas. แล้ว Il t'aime depuis si เธ longtemps. ออาจชอบแบบที่ดาวเหนือ Oh. ชอบมันไม่นานด้วยซ้ำแต่มันไม่ยอมพูดอ่ะมันชอบเก็บความรู้สึกแบบตัวจนถึงขนาด Oh, เคย c'est พูด trop เลยนะ beau. ว่าคลื่นเหมาะที่จะอยู่คนเดียวไปตลอดชีวิต จนมาเห็นดาวเหนือนี่แหละ ที่ดูจะแบนได้กับภาพคลื่น ทำไมถึงคิดแบบนั้นนะ ก็คลื่นมันรอแค่ดาวเหนือคนเดียวมาโดยตลอดไง มันเลยจะเป็นคนอื่นไปไม่ได้ รีบไปเคลียร์นะ เราไม่อยากเป็นต้นเหตุทางที่พยายามช่วยมันโดยตลอด แต่กลับกลายเป็นคนทำพังซะเองเฟลนะรู้ปะ ขอบคุณนะเจีย C'est รู้ trop ตัวว่าเป็นผู้หญิ bien. งโคตรเท่เลยอะ C'est trop bien qu'elle lui ait dit tout รีบ ça. ไปคาบคลื่นมาเถอะ Oh. Allez, maintenant il faut aller le voir. Mission d'aller voir Chloé, de faire dire les choses. Oh, c'est trop beau. J'ai des frissons. J'ai des frissons. Oh. Et ouais, en fait, comme il a entendu ce qu'il y a dit, c'est toujours un peu difficile quand même, hein. กูไม่ยอมให้มึงทำแบบนี้หรอก Je te laisserai pas Après. faire. Ah, c'est bien. Et juste devant sa voiture. Mais il a raison, il faut pas, il faut se battre. Pour l'amour, il faut toujours se battre. Ça lui manque. C'était sa plante avec le pot de Nouéa. C'est bien. Les flashbacks, les flashbacks. On veut des flashbacks. C'est quand il est venu pour lui dire d'écrire sur sa chemise. Ah ah. Ça a dû être dur pour lui, hein, Chloé, hein. Waouh. Parce que comme il lui a pas dit de garder, de faire comme si de rien n'était, c'est compliqué, hein. มึงอาจจะรู้จัก Mais c'est Mais peut-être... nous, ça non. coule, oui. Oui, je te connais très bien. แต่คืนนี้กูจะไปเรียนต่อเยอรมันแล้วอะเลย อยากจะให้มึงเขียน Je sais pas si Chloé était au courant qu'il partait en Allemagne ou pas avant. Je pense que oui, parce que s'il s'intéressait à Nouéa bien avant son départ, du coup je pense que oui. Oh. Ça a dû être super dur pour Chloé. Bonne chance. Il aurait pu l'embrasser là. ครับเพื่อน Enfin, j'aurais aimé. กูชอบมึง En นะ plus, เว้ il ย est beau, tu me plais. Vous voyez, il lui a... ทำแบบไหนนะ Pourquoi il répond ça? Parce qu'il sait que peut-être qu'il sait pas s'il va revenir. Il sait pas si... Je pense que c'est ça. C'est dur. Même pour lui, ça a dû être dur. Il doit s'en vouloir d'avoir répondu ça. Mais en même temps, il savait pas que Nouéa allait revenir. Et peut-être qu'il s'est dit, mais c'est une histoire impossible. Il va à sa rencontre? Non. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Le bracelet. Oh, il voulait lui offrir. Je pense que c'est ça. Il voulait lui offrir... Oh là là. C'est fou comme les ratés, vous voyez? Et lui, il est en voiture, donc du coup, c'est pas possible. C'est trop beau. Waouh! C'est vraiment un raté là. Hein. C'est-à-dire que les ratés, c'est des choses qui devaient se faire et finalement ça se fait pas. Et là, ça devait se faire.
les deux avaient des sentiments et... Waouh. C'est dur pour les deux, hein. Mais reviens. ถ้าให้เราเมื่อคืนแบบเนี้ยหลังไม่ทำอะไรให้เรา J'aurais pas fait pour toi. คือขอโทษนะ Oh, mais non, il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Mon Dieu, il faut pas arrêter quand c'est comme ça. Oh. Allez. Bon, vous sentez, ça commence et je sens que voilà, hein, ça va. C'est en train de venir là. Et là, ça va venir, je sens. Ah oui, il faut que tu gardes le pot. เราเหนือ C'est le tien. เรียกทำไมคือขอโทษนะคือขอโทษที่ไม่อธิบายขอโทษที่แสดงออกไม่เก่ง Il avait dit qu'il était idiot en amour. แล้วก็ขอโทษที่ไม่กล้าบอกว่ารัก En amour. Il attendait, hein. Il attendait Noéa, hein. คือขอโทษนะ Je suis désolée. ที่คลื่นรู้ว่าจะรักมากขนาดนี้ Oh là ตอน là. นั้นคลื่นมาพูดได้ดีกับเขาว่าเดินทางกับใคร J'aurais dit autre chose. C'est ça. จะพูดกันเลยด้วย Tu peux le dire maintenant. รักดาวเหนือรักมาก Oh. ๆรักดาวเหนือมากๆที่รักดาวเหนือนะ Comment? รักดาวเหนือนะเราครับคนที่ดูแลทานตะวันของกูอย่างดีเลยนะรู้ว่าตอนที่เห็นว่าจำไม่ได้อะนี่เสียใจแทบแย่เลยนะกูไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดอะไรขนาดนั้นน่ะแค่รู้ว่า Mais bon, il n'était pas ศิลปะ très. ทีละสองชิ้นหนึ่งเขียนชื่อตัวเอง Il fallait qu'il soit un peu ชิ้นห plus นึ่งเขียน clair. ชื่อเด็กวิทย์ที่โคตรขี้เกียจเลยรู้ไหมแล้วรู้ว่า C'est trop mignon. ก็เคยเขียนชื่อตัวเองส่งมาในเครื่องด้วยนะฮะจริงเหรอC'est dur. Hein. Je trouve ça beau en fait qu'ils se sont aimés et que ouais c'est beau je trouve. โอ้โหนี่มึงก็รู้ตั้งแต่แรกเลยดิว่ากูเป็นคน Ils เลี้ยง étaient บ้านให้มึง noirs อ่ะ pour toi. ดูดิ Oh c'est trop mignon. แล้วทำไมมึงไม่หัดทำงานเยอะบ้างวะ Ah. Ouf. ถ้าไม่มีกูคอยทำให้มึงอ่ะมึงจะยอมติดศูนย์เนี่ยหรอโคตรใช้แร Oh ง là là. ก็ไม่ได้ไม่อยากทำนะ แต่พวกเราไม่เคยคุยกันเลย ผลงานศิลปะพวกนี้เหมือนเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เราใกล้ชิดกัน Proche, c'est beau. กูถามอะไรมึงหน่อยดิงานศิลปะพวกเนี้ยมึงรู้ตั้งแต่ตอนไหนวะว่ากูเป็นคนทำก็ตั้งแต่ชิ้น Ça trop beau. นี้ Oh là là. แหมตั้งใจทำหลักของตัวเองอีกมั้งแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไม Ouais, juste ดูมึง derrière. ซะก่อนวาดอะไรวะเฮ้ยนี่มึงทำให้ขึ้นอีกแล้วเหรอเชี่ยมึงเบาๆไปถือวะเดี๋ยวคนอื่นได้ยิน
Mais pourquoi il a pas dit avant? C'est ça que je comprends pas. En fait, il a toujours été là et ça c'est beau, mais il aurait dû se manifester avant et ça je comprends pas. Mais c'est parce qu'il est idiot en amour, il a dit, mais c'est trop dur. Oh là là. Man. ของนารุตอยู่ไหนวะนี่เฮ้ยเชี่ยงานที่แล้วขึ้นได้10 เต็มของมึงคะแนนในคลื่นอ่ะเต็ม10แต่คะแนนความข้างรักของเนี่ยมึงให้เต็ม1,000เลยเพื่อนมึงก็พูดเกินไปดาวเขียนชื่อคลื่นแต่นั้นเขียนรหัสประจำตัวเอง Ah. Mince. เชี่ยโคตรโป๊ะ Mince. นี่จำได้ปะนะ C'est trop bien qu'il ait gardé tous les souvenirs comme ดาว ça. นั่งทำให้คลื่นจนดึกเลยรู้ป่ะจำไม่ได้ว่ะมึงจำไม่ได้หรออ๋ออันนี้เป็นชิ้นที่คลื่นรู้สึกได้แล้ว Sentir กับ quelque เจ้าของของ chose. มันคือไม่ได้แค่รู้สึกอยากจะขอบคุณแต่คือรู้สึกรัก Je le sentais. Wow. Oh, oh là là, mon Dieu. Oh. C'est trop d'émotion là. Hein. ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่คือก็ไม่เคยรู้สึกกับใคร J'en เหมือน ai กับ pour รู้สึก toi. กับดาวเหนือคนนี้ Ça s'explique pas ça. Hein. Quand on aime, hein. C'est tout. Ils sont trop beaux. Il a pas enlevé ses chaussures. Hein. Ouais. เก็บไว้ทุกชิ้นเลยเหรอข้างรักปะแหวะจะอ้วก Je suis trop content pour eux. กูขออธิบายเรื่องจอร์เจียได้ไหม Hein. ชักช้านะมึงอ่ะกูคุยกับจอร์เจียเรียบร้อย Et หม oui, ด ils แล้ว se sont déjà parlé avec Georgia. แล้วเจียว่าไง Mais c'est elle qui a fait déclencher en fait hein, le fait qu'ils soient venus, tout ça. Ils sont trop mignons tous les deux. ว่าหลังจากนี้ก็คอยเตือนสติคนโลกคนนี้ Regardez cet imbécile. เออ Oh. งั้นกูขออธิบายเรื่องไต้ฝุ่นนะไต้ฝุ่นมาโทรมาเล่าหมดแล้ว C'est bien. เดี๋ยวหาโอกาสไปคุยกันดีๆสักครั้ง Ouais. ก็คิดแบบนั้นอยู่นะไม่อยากเสียเพื่อนดีๆไปอ่ะ Ouais. Ouais, parce que le pauvre, au final, Typhoon, c'est un petit peu celui qui en a souffert, on va dire, de tout ça. แต่กูไม่น่าไปยอมมันตั้งแต่แรกเลยว่ะมึง Ouais. Il จ aurait ริ dû งๆแล้ว dire เรื่อง non. นี้คือก็มีส่วนผิดนะเดี๋ยวไว้หาโอกาสไปขอโทษด้วยกันนะ C'est bien. มึงไม่ได้ผิดอะไรเลยเว้ยขึ้นผิด J'ai eu tort. ที่ไม่กล้าบอกรักตั้งแต่แรก Mais moi, ขอเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายนะ je rigole parce que le moins petit truc romantique, le moins petit truc adorable, ça va me faire beaucoup d'émotions. Oh là là. สัญญาครับสัญญาวิ่งทำอะไรขึ้นทำอะไรเนี่ยคืนนอนไม่ได้หรอแล้วทำไมจู่ๆถึงเรียกตัวเองว่าคืนวะมันแปลกๆอ่ะก็เคยบอกเลยว่าจะแทนตัวเองว่าคืนเป็นแฟน แล้วกูไปเป็นแฟนตอนไหนวะ Hein? ดาวเป็นแฟนขึ้นนะ Mais oui. ใครอนุญาตให้มึงเรียกดาวไม่ทราบอนุญาตเองครับเล่นขึ้นเป็นคน Oh. พิเศษนะครับให้เรียกแค่ตอนอยู่กัน2 คนนะกลัวมันจะล้ออ่ะแต่ข้าตกลงขึ้นเนี่ยไม่มีเรียนทดลองนะ C'est trop bien, franchement j'adore. ดาวเนี่ย Tous les jours. Oh, c'est trop beau.
En fait, ils se sont คุณ toujours เรียกไม่ได้ aimés. คืนนะ Et ça, c'est beau. อืม Imaginez, par exemple, vous avez votre amour, ที่รักดาวอ่ะ votre premier amour, et des années plus tard, et ben, vous vous mettez finalement ensemble. Et vous cessez pas de l'aimer, c'est beau. Ils sont beaux tous les deux, hein. Ils sont magnifiques. Ah, le bisou. ถูกสามรอบแล้วเว้ย Tu l'as déjà embrassé 3 fois. สี่ Encore? นะฮะ Peut-être รู้ ça. จะสี่ได้ไงก็ครั้งแรกที่ร้านเหล้าไม่ใช่หรอ Ouais. Non? Il avait déjà embrassé en cachette. ครับคืน C'était au dortoir. Non. 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 Si? Non. Il va l'embrasser? กูชอบมึงนะเว้ย Oh. Ah ouais. Donc il a dit dans son sommeil. Et il était là. Il l'embrasse. Vous savez, ça fait un peu comme dans les contes de fées. Ça fait un peu la princesse dans La Belle au Bois dormant ou Blanche-Neige. Celles qui sont endormies, vous savez, et qu'on réveille par un baiser. ไอ้คืน Oh, ไม่ได้ฝันไปหรอกนะครับ ce n'était pas qu'un rêve. Oh, j'adore. Oh, ils sont trop beaux. นี่เห็นไหมเมื่อกี้กูยังได้ยินว่าอะไร Oh là là, c'est trop bien. Je suis content. แฟน Vous savez que normalement après il restera plus qu'un épisode, hein. Eh oui. Eh oui, eh oui. C'est dommage. Moi il faut que je me dépêche un peu là parce que sinon ça va commencer à parler et je vais rien comprendre. Allez, c'est bon. Oh ouais, il restera plus qu'un ถึง épisode. ละขอบคุณค Il รั a บ accompagné tout ça, c'est trop bien. อืมแน่ใจใช่ไหมว่าไม่ต้องไปเป็นเพื่อน Ah, que je vienne avec toi. แน่ใจดิไอ้ฝุ่น c'est trop ไม่ฆ่า bien. กูตายหรอกแต่ก็อาจจะโดนสักหมัด2 หมัดก็ได้นะ Ah. ไม่มีใครกล้าต่อยแฟนขึ้นเลย Ah. Et il y a les potes. เฮ้ยมึงนี่เห็นปะเมื่อกี้กูยังได้ยินว่า J'ai entendu dire quelqu'un dire petit ami. Oui. ดาวเหนือแฟนข้าขึ้นข้าขึ้น Oui. แฟน Et le petit ami de Noéa. C'est ça. พวกมึง2 ตัวหุบปากกูเลยโอ้โหดุ Il est มึง agressif. เรียนด้วยวะ อะไร Oh. อะไร Il est trop beau. Mon Dieu, mais tous les crushs que j'ai, franchement, dans chaque BL, c'est un truc de fou quand même. Mais là, il est trop beau, Chloé, non? หวานบานขึ้น Il est เลย grand, il est fort, il est โคตรรู้ beau. Et Typhoon, ouais, ça fait de la peine. Mais c'est pas facile parce qu'en fait, peut-être qu'ils auraient dû dire qu'ils se connaissaient déjà. Et bon, voilà. หน้าตาดูอิ่มความรักเนาะ Tu as l'air tellement amoureux. เลิกเสือกก่อนอันดับแรกอะแหมทีเนี้ยมาปากดี ตอนที่มึงร้องให้ขี้ลูกโป่งอะไม่ใช่กู2 คนเหรอที่อยู่เป็นเพื่อนมึงอะ C'est vrai, heureusement qu'ils étaient là, ces potes. Hein. คงต้องเปลี่ยนเป็นแดกอาหารเม็ดแทนก๋วยเตี๋ยวได้แล้วมั้ง ขอมือหน่อยครับไม่ขอเสียงดังสักด้วยเพื่อนเราเนี่ยร้ายไม่เบาจริงทั้งเดือนอันดับ 1ทั้งเดือนอันดับ 2สุดยอดป้องนี่เพื่อนมึงเองนะ Hmm. แต่อย่าพูดอย่างนี้ดิไอ้ฝุ่นมันดูไม่ดีหมดมึงอะรีบเคลียร์ตัวเองนะวันก่อนไอ้ฝุ่นเพิ่งประกาศคบมึงวันต่อมาไปโผล่เป็นเจ้าของกระถางต้นไม้ในจีนขึ้น อันนี้กูพลาดเองว่ะพวกมึงเดี๋ยวจบคราวเนี้ยกูรีบไปเคลียร์กับฝุ่น Il faut qu'il parle à Foun. กูเพื่อนมึงยังไงก็เข้าใจมึงอยู่แล้วไม่ต้องทำหน้าไหนอยู่ข้าวแบบนั้นหรอกนั่นดิไหนวะใครไม่เข้าใจมึงแต่ว่ามึงเข้าใจไม่เข้าใจเพื่อนกูแต่ละคนดีนะมึงรักกันชอบกันมานานขนาดเนี้ยตอนนี้มีโอกาสก็เล่นให้มันดีๆขอบใจเว้ยพวกมึง Merci les gars. Oh là. Sacré pote, hein.
Non, mais il faut qu'il parle à Typhoon, ça c'est clair. ครบแล้วใช่ปะ Oui, ils sont ensemble. ถึง C'est ว่า trop ยิ่ง bien. น้อยยิ่งใหญ่เลยนะมึงอะรักมากเลย Tu dois l'aimer beaucoup, ah, ça c'est sûr. Hein. Depuis toujours, il จ้า aime ไอ้พ่อหนุ่มข้างหลัง son love stone. แต่ตอนนี้นะเว้ยคนในมอก็ยังซุบซิบกันอยู่นะว่าสรุปไปดาว Ah, parce que c'est pas clair avec กู Typhoon. ว่านะมึงอะประกาศสักดาหน่อยไหม Ah ถึงใน ah. ไต้ฝุ่นมันจะลบรูปไปแล้วนะเว้ยแต่คนในมอเขาเห็นกันหมดแล้ว Ah, il faut que ce soit ให้ดาว clair. ไปคุยกับไอ้ฝุ่นกัน Hmm, ใช่ว่ากัน เอางี้เหรอ c'est ça. Il faut que d'abord il lui parle. J'espère que ça va aller. ขอบคุณสำหรับความหวังดีนะเว้ยที่ผ่านมา Au final, ouais, c'est celui qui en a subi, en fait, on va ยิ dire. นดีด้วยนะกับไปขึ้นอ่ะไปก่อนนะเดี๋ยวไม่เรียน Oh. Ça doit pas être facile pour lui. ขอบใจนะมึง J'espère par contre, et je lui souhaite, qu'il trouvera quelqu'un de très bien, Typhoon. Parce qu'au final, il mérite. Et malheureusement, il est tombé amoureux, ou il a eu des sentiments pour quelqu'un. Déjà, ça passe trop vite, le dernière période, ça passe trop vite. Il est tombé amoureux de quelqu'un qui avait déjà des sentiments pour quelqu'un d'autre. Donc c'est dommage. Je regarde s'il y a un bonus. Non, ça c'est la suite. On regarde pas. Non, il n'y a pas de bonus. Oh là là, mais quel épisode! Mais sacré épisode, hein. Normalement, donc du coup, je crois que c'est l'avant-dernier épisode. Donc c'est pour ça aussi qu'ils ont mis le paquet. Tous les flashbacks, tout ça et tout. Oh là là, j'adore Star in My Mind, vous savez. Hein. Bon, Cluen, big love. Mais vraiment, j'adore. Et on a passé un bon moment. Et on a... Bon, ça y est, ils sont vraiment ensemble, là, maintenant. Ça, c'est bon. Donc ça, c'est trop bien. Et c'est bien les flashbacks parce que du coup, on comprend ce qui s'est passé avant. Et du coup, en fait, bah, Cluen aimait Nuea depuis bien longtemps. Donc ça, c'est trop bien. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un moment sympa avec moi. Et puis, bah, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao. Bisous. Ciao.